नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय श्रीमन्नारायणीयम 98 दशकम उलगिन तोत्रम परब्रह्म तत्वम अस्मिन्नेतद्विभातं यत इदमभवत् येन चेदं ययेतद् योऽस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः जन्मातो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् लोकानामुतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छक्तिरूपोऽपि च बहुतररूपोऽवभाद्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः नो तिर्यञ्चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसद्भापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यान्निषेधे सति निगमशतैः लक्षणावृत्तितस्तत्कृष्णेनावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः यायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पम् भूयः संहृत्य सर्वं कमट इव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः शब्द ब्रह्मेति कर्मेति अनुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः सत्त्वेनासत्या वा न च खलु सत् असत्त्वेन निर्वाच्य रूपा दत्तेयासव विद्या गुणपणिमतिवद्विश्वदृश्यावभासं विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवै अत्कृपास्यन्धलाभे संसारारण्य सद्यस्तृडन परशुधामेति तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदुनाभ्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वद्विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीता पद्मजात्या पुनरुचितबलिना हरन्तेऽनुकालं येनैवारोपिता प्राङ् निजपदमपि ते श्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्म प्रणामं श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रिशानामैक्यरूपं त्रिभिरभिनिगमैर्गीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाले भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदेर्भजे त्वां श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यज्ञनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधि महिमोल्लासि निर्लीनमन्तर् निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशं श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं यतयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौगात्
विष्णु कारुण्य सिंधो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौगात् विष्णु कारुण्य सिंधो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौगात् श्री गुरुवायूरप्प शरणं श्री हरये नमः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।